بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة سجال المعرفة. نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد. دائما مع دروس اللغة الفرنسية نواصل مع بعض الدروس. درسنا لليوم هو leçon numéro 15، الدرس الخامس عشر، la conjugaison au futur simple، تصريف الأفعال في المستقبل البسيط. Aujourd'hui, on étudie la conjugaison des verbes au futur simple. Les verbes qui terminent par ER, IR, OIR au futur simple, nous gardons le verbe tel quel et ajoutons les terminaisons suivantes: AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. الأفعال التي تنتهي ب ER, IR, OIR أي المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. في المستقبل البسيط نترك الفعل كما هو، لا نحذف شيئا، فقط نضيف هذه النهايات: AI مع je, AS مع tu, A مع il ou elle, ONS مع nous, EZ مع vous, ONT مع il avec S ou elle avec S أي il ou elle في الجمع au pluriel. On donne un exemple. Le verbe regarder يشاهد أو ينظر. Je regarderai أنا سأشاهد. Tu regarderas أنت ستشاهد. Il ou elle ou on regardera هو سيشاهد أو هي ستشاهد. Nous regarderons نحن سنشاهد. Vous regarderez أنتم ستشاهدون. Il ou elle au pluriel regarderont هم ils regarderont سيشاهدون أو هن ستشاهدن. Utilise ce verbe dans une phrase comme exemple: Je regarderai la télévision. Je regarderai la télévision. سأشاهد التلفاز. Elle finira ses leçons. Elle finira ses leçons. هي ستنهي دروسها. Maintenant les verbes qui terminent par RE, OIRE, au futur simple, on enlève juste E et ajoute les terminaisons suivantes. ما معنى ذلك؟ الأفعال التي تنتهي ب RE ou bien OIRE في هذه الحالة لكي نصرفها في المستقبل نحذف فقط E ونضيف النهايات التالية: AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple: le verbe écrire يكتب. J'écrirai سأكتب. Tu écriras ستكتب. Il écrira ou elle écrira ou bien on écrira. Nous écrirons سنكتب. Vous écrirez أنتم ستكتبون. Ils ou elles écriront هم سيكتبون أو هن سيكتبن. أعطي هذا الفعل في جملة: J'écrirai mes devoirs. سأكتب واجباتي. J'écrirai mes devoirs. سأكتب واجباتي. Maintenant, il y a quelques exceptions dans les verbes du premier groupe. توجد بعض الاستثناءات في أفعال المجموعة الأولى. De sorte que le verbe change complètement dans le futur simple. بحيث أن الفعل يتغير كليا في تصريفه إلى المستقبل. Exemple: le verbe appeler ينادي.
أو يهاتف. au futur نضيف elle أخرى appeler. وطبعا دائما نستخدم les terminaisons de futur qu'on a étudiées. Appellerai, appellera, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. Le verbe envoyer يبعث أو يرسل. لاحظوا معي أن في المستقبل يتغير الفعل. يكتب envers, enverrez, enverra, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. acheter يشتري. لاحظوا أن ال E تحولت إلى E avec accent grave. tutoyer يخاطب. le verbe tutoyer. tutoyer, tutoyerai, tutoyera, tutoyera. nous tutoyerons, vous tutoyerez, ils tutoyeront. le verbe payer يدفع. payer, paierai, tu paieras, etc. nettoyer ينظف. nettoyer, nettoyerai, nettoyera, nettoyeront, etc. أيضا توجد استثناءات لأفعال المجموعة الثانية والثالثة بحيث يتغير الفعل في المستقبل البسيط وتضاف النهايات التي تعرفنا عليها. le verbe مثلا le verbe venir يأتي يتحول كليا ويصبح viendre. viendrai, viendra, viendra, viendront, viendrez et viendront. revenir, reviendre. tenir, tiendre. tenir يأخذ. tiendre. obtenir أي يحصل. obtiendre. cueillir يقطف. cueillir. cueillerez, cueillera, cueillera. nous cueillerons, vous cueillerez, ils cueilleront. courir يجري. cours je courrai, tu courras, il courra, nous courons, vous courez, ils courront. mourir يموت. mourre. mourrez, mourra, il mourra, nous mourrons, vous mourrez, ils mourront. le verbe avoir يملك يصبح aure. j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. le verbe savoir sort. je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils seront. voir يرى. vers pouvoir يستطيع. pour s'asseoir يجلس. assière devoir يجب. d'œuvre recevoir يستقبل. recevre vouloir يريد. vers falloir يجب. il faudra. هنا le verbe falloir on le conjugué seulement par le pronom personnel il. نصرفه فقط مع il. لا يصرف مع je, tu, nous, vous, il avec s. non. il فقط. pleuvoir aussi تمطر. il pleuvra. falloir يجب أن. il faudra. pleuvoir il pleuvra. le verbe être يتغير كليا يصبح ser. je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. le verbe faire يصبح faire لكن ai نزعت ووضعت مكانها ال e. انتهى درسنا لليوم أصدقائي. أتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة. لقاء مع دروس قادمة إن شاء الله. Merci pour votre attention.